हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ आरजे लाइफस्टाइल रो आउ गोटे नया वीडियो को आपण मानक स्वागत। तो फ्रेंड्स चाहू चाहू 2023 रो विदाय देवार समय आसी जाइछि। तो अल्प समय पर आमर 2024 आसीजिवो। तो 2023 रे आम लाइफ रे किछि घटी जाइथिबा मिठा मिठा स्मृति नहीं ए भिडियोटी को नहीं आसछि। तो भिडियोटी को पूरा शेष पर्यंत देखंतु। आम लाइफ रे घटी जाइथिबा किछि मिठा स्मृति को मने पकई भिडियोटी 2023 रो शेष भिडियो। आ अल्प समय पर 2024 आसीजिव आम 2024 को आपणेबा। तो 2023 रे घटी जाइथिबा किछि आम लाइफ रो मिठा स्मृति को नहीं भिडियोटी। तो चलतु पूरा भिडियो देखिबा शेष पर्यंत। तो आमर 2023 जनवरी मासठू नहीं 2023 डिसेम्बर पर्यंत जहाँ जहाँ लाइफ रे आमर घटी किछि इमेज रही। तो चलतु आपण माने देखुथिबे ये गुआर आमर किछि फोटोज। तो शेष पर्यंत भिडियोटी को देखंतु। आ आम भिडियो जदि आपण मानकु भल लागिथिबो आपण मानकर भल पाइबा आशीर्वाद रे आमर आरजे लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल रो 3000 प्लस सब्सक्राइब हेइछि आपण मानकर भल पाइबारे। तो एमती आम भिडियो को आपण माने देखु थांतु आमको भल पाइबा दउ थांतु। आम भिडियो को एमती देखु थांतु आ आमको आशीर्वाद करंतु आमे जेमती 2024 रे बहुत खुशी रे रहू। तो आम भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु।
तो ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଇମେଜ୍ ଦେଖେଇଲି ଆମର 2023 ମସିହାର ଆମ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲରେ କିଛି ମିଠା ସ୍ମୃତି, ଆମ ଲାଇଫରେ କିଛି ଘଟି ଯାଇଥିବା ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ତ ଏମିତି 2023ରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଝଡ଼ ଭିତରେ ଆମେ ଗତି କରି କିଛି ସୁଖକୁ ଆମେ ନିଜର କରି ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ପୁଣି ଆମେ 2023କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ଏବଂ 2024କୁ ଆପଣେଇବା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ଆମ ଉପରେ ଥାଉ, ଆମେ ଏମିତି ସବୁଦିନ ଖୁସିରେ ରହୁ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ 2024ର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରି ଦେଉ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇବା ଆମ ଉପରେ ଏମିତି ରହିଥାଉ, ଆମେ ଯେମିତି ସବୁଦିନ ଏମିତି ଖୁସିରେ ରହୁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆମର କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ରହିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। 2024 ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ସମୃଦ୍ଧି ଭରିଦେଉ। ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରହୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ 2024 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ। ବାଇ ବାଇ 2023, ୱେଲକମ୍ 2024, ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।